प्रभु नाम गौरव हो। प्रतिदिन परमेश्वर नुआ नुआ प्रसंग माध्यम से आम मान कथा हुअछंती, संशोधन करुअछंती, सुशिक्षित करुअछंती। सेतिपाई मु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद देउछि। प्रिय भाई भणी माने आज मध्य परमेश्वर आ एक सुंदर अवकाश आम मान देइछंती। आमे सुंदर अवकाश मध्य प्रभु को वाक्य ठारू संक्षेप आमे ध्यान करबा पाई जिबा। आज आमे व्यभिचार पाप विषय कथबार्ता हेबा। व्यभिचार परमेश्वर को दृष्टि रे एक बड़ पाप अटे, जघन्य पाप अटे। आ परमेश्वर ए व्यभिचार पाप को अति परिमाण रे अत्यधिक मात्रा रे से कौन करती, घृणा करती। जदि आपण माने साधु पाउलंक पत्र प्रथम करंतीय 6 अध्याय 9 और 10 पद रे यदि आपण पढ़िबे, लिखा जाए जे पारदारिक, परद्रव्य, लुंठनकारी, स्त्रीवताचारी, धनलोभी, व्यभिचारी, पुमंथनकारी एमाने कौन हेबे नाही, ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नाही, स्वर्ग राज्यर अधिकारी एमाने हेबे नाही। एही कथा साधु पाउल से स्पष्ट भाव में लिखती। प्रिय भाई भणी माने आ परमेश्वर चाहती आमे ए जो बाइबल अनुसार जो 3टी व्यभिचार रही आई 3टी व्यभिचार उपरे आमे जय पाइबा, ए व्यभिचार ठार आमे पृथक रहिबा, स्वर्गर परमेश्वर से इच्छा करती। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है बाइबल अनुसार 3टी व्यभिचार कौन अटे। आमे कौन कले एही व्यभिचार ठारू आमे उद्धार पाई परिबा, ए व्यभिचार पापरु आमे कौन कले जय लाभ करि परिबा। एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य संक्षेप रे आमे ध्यान करबा पाई जिबा। मो सहित आपण माने पढ़िबे प्रथम व्यभिचार। मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे बाइबल अनुसार प्रथम व्यभिचार हैला शारीरिक व्यभिचार। आपण माने मो सहित प्रथम करंतीय 6 अध्याय 18 पद पढ़िबे, लिखा जाए व्यभिचार ठारू पलायन कर। मनुष्य अन्य जेकोसी पाप करे ताहा शरीरर बहिर्भूत, किंतु जे व्यभिचार करे से अपना निज शरीर विरुद्ध रे पाप करे। प्रथम व्यभिचार हैला बाइबल अनुसार जे शारीरिक व्यभिचार। एही शारीरिक व्यभिचार कहले कौन, यदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 32 पद पढ़िबे, लिखा जाए जे परित्यक्ता स्त्री को विवाह करिबा, ता सहित सहवास करिबा, तांकु ग्रहण करिबा, एहा होछि शारीरिक व्यभिचार। परित्यक्ता स्त्री को विवाह करिबा व्यभिचार अटे। शारीरिक व्यभिचार आउ कोन अटे, यदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद लिखा जाए अपना स्त्री को परित्याग करी अन्य को विवाह करिबा, एहा मध्य शारीरिक व्यभिचार अटे। पुओ पुओ सहित बाहाघर एहा शारीरिक व्यभिचार अटे। झियो झियो सहित बाहाघर शारीरिक व्यभिचार अटे। प्रिय भाई भणी माने एही व्यभिचार ठारू आमे कोन कले उद्धार पाई परिबा, लिखा जाए सेही प्रथम करंतीय 6 अध्याय 18 पद लिखा जाए जे व्यभिचार ठारू पलायन कर। आमको व्यभिचार सहित लड़ीबार नाई, आमे व्यभिचार सहित युद्ध करिबार नाई, व्यभिचार सहित आमे पलायन करिबार आवश्यक रहिछि। पलायन करिबार अर्थ कोन, आपण माने मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार लिखा जाए 5 अध्याय, यदि आपण माने 5 अध्याय 29 पद पढ़िबे, लिखा जाए आ तुम दक्षिण चक्षु जेबे तुमर विघ्नर कारण हुए तेबे ता उपाड़ी फोपाड़ी दियो, कारण तुम्हर समस्त शरीर नरकरे निक्षेप्त हेबा अपेक्षा गोटे अंग नष्ट हेबा तुम्ह पक्षरे लाभजनक। प्रिय भाई भणी माने जहा देखिबा द्वारा यदि आमे पाप करूछु, जहा आमे धरिबा द्वारा पाप होउछि, मोबाइल जदि मते प्रभुरे बढ़िबा पाई देउ नाही, मते जदि कोनोसी सांग साथी प्रभुरे बढ़िबा पाई बाधार कारण होउछि, आमे सेथिरु बाहरी आसीबा। मु सीरियल देखि देखि जदि मो आत्मिक जीवन नष्ट होउछि, मोर आखि को उपाड़ी फिंगिबार अर्थ कोन, सीरियल न देखिबाटा भलो, आम टीवी आड़ को सिनेमा आड़ को आमे न देखिबाटा भलो। परमेश्वर यहा कहंती
ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମର ଯୋସେଫକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ସେ ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ବଳାତ୍କାର କଲା, ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ବେବିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେବିଚାର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଳାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବେବିଚାର ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଶରୀରର ବେବିଚାର, ଶାରୀରିକ ବେବିଚାର ପ୍ରଥମ ବେବିଚାର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେବିଚାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ବେବିଚାର ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେବିଚାର କଣ ଅଟେ? ଯେ ମନର ବେବିଚାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେବିଚାର ହେଲା ମନର ବେବିଚାର। ମନର ବେବିଚାର କଣ? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେହି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ 27-28 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଲା ମନର ବ୍ୟଭିଚାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କଣ? ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସହବାସ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ ସହବାସ କରିବା, ଏହା ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ, ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ସେ ବଢାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବା କେବଳ ବ୍ୟଭିଚାର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ମନେ ମନେ କାମ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାପର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ, ତାହା ମନର ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବସନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରନ୍ତି, ସଭା ସମିତିରେ କରନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 8 ଆଉ 9 ପଦ। ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଆଉ 9 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ବିପଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଜିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଣ? ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଖ୍ୟାତିରେ ଦେଶ ଅଶୁଚି ହେଲା, ଓ ସେ ପଥର ଓ କାଠ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ପଥର ଆଉ କାଠ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଛାଡି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଛାଡି ଗୋଟେ ପଥର, ଗୋଟେ କାଠର ପୂଜା କରିବା, କାଠ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଲୁଚି ଲୁଚି ସେମାନେ ଗୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପରିଷ୍କାର ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଝ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର। ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଏହା ଅଟେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିଠି ଦେଖାଏ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି
गोटे मिथ्या प्रभु को प्रतिमा को पूजा करवा गछ को पूजा करवा यह आत्मिक व्यभिचार अटे आउ आम पृथक रहिबार अछि पलायन करिबार अछि यह स्वर्गर परमेश्वर चाहंती। प्रिय भाई भणी माने आमे कौन सी सृष्टि को पूजा करवा ना सृष्टिकर्ता को आमे पूजा करवा सृष्टिकर्ता कथा को मानिबा सृष्टिकर्ता पछरे आमे चलिबा स्वर्गर परमेश्वर यह चाहंती। आउ एही तीनोटी व्यभिचार रु आमे केमिति उद्धार पाई परिबा प्रथम विषय बा गुरुत्वपूर्ण विषय सबुठारु बड़ विषय जे आमे एथिरु पलायन करिबा व्यभिचार आमे पलायन करिबा जो भाई सहित कथा हेबा द्वारा मु जदी कौन सी प्रेम रे पड़िला परि लागुछि मते आकर्षित हेला परि लागुछि मु से भाई सहित कथा हेबार आवश्यक नै मु जो भणी को देखिले मोर खराब चिंता आसुछि तांकर पिंधा ओडा तांकर चाली चलन को देखिले मते अट्रैक्ट हेला परि लागुछि मते से स्थान देखिबा आवश्यक नै हम सेटिरु पलायन करिबा एहा परमेश्वर चाहंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम रो गौरव हो एतिपाई आसु आमे तीनोटी व्यभिचार उपरे आमे प्रभुंकर अनुग्रह को लोड़ी तांकर अनुग्रहर अधीन रही आमे जय पाई परिबा। वाक्य कहे जे तुम्ह मान उपरे पाप कर्तृत्व करि परिबो नाही कारण तुम्हे माने व्यवस्थार अधीन रे ना तुमे अनुग्रहर अधीन रे अछो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ए समस्त पाप सामना करिबा पई पड़िला प्रलोभित हेबा पई पड़िला मात्र से पाप रहित होई सब पाप उपरे से जय पाइले कारण प्रभुंकर अनुग्रहर अधीन रे से थिले आमे माने मध्य प्रभुंकर अनुग्रहर सिंहासन निकट को जाऊ आ आमे ए सब पाप उपरे जय पाऊ एहा परमेश्वर चाहंती। प्रभु ए वाक्य दी हम प्रत्येक को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु आमेन।